Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pardon à Tumikata. Tukuna safa ya ba mama ya ukalebuka tutacheza tena. Alléluia. Maintenant, nous voulons faire quelque chose. Notre Père, notre Daddy, celui au travers de qui nous sommes dans l'alliance avec Dieu, est déjà là. Alors c'est lui que nous voulons accueillir maintenant. Alors on dit à tout Seigneur, tout honneur. Nous allons vous demander s'il vous plaît de pouvoir nous tenir debout tous ensemble. Nous allons commencer à accueillir notre Père pendant qu'il va commencer à entrer. Vous savez, si c'est pour les mariés, quand ils entrent là, on acclame. On fait des bikelekele. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous partons au mariage. Nous acclamons pour les mariés parce que nous les célébrons. Parce qu'ils ont organisé une fête, nous allons manger. Mais cette nourriture-là ne va pas rester éternelle. Mais aujourd'hui, nous, celui que nous sommes en train d'accueillir, nous nourrit d'une nourriture éternelle. Alors je crois que nous allons faire plus que ça. Nous allons vraiment faire plus que ça. Alléluia. Bonjour très chers. Représentant les gars fonctionnaires du ministère, révérend pasteur Dr Mathieu et maman Nathalie Umba. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ici chez nous, dans la paroisse Bethel de Kalebuka. Permettez-nous de vous souhaiter tout d'abord une bonne célébration festive pour les 21 ans de l'existence du ministère Montmoridja. Bienvenue à vous. Je pensais qu'on allait faire plus que ça. Je pensais qu'on allait faire plus que ça. Alors ils sont en train de venir, nous les accueillons. Si vous voulez, vous pouvez même vous retourner, ce n'est pas grave. Ils sont là. Notre daddy et notre maman, ils sont là. Notre daddy et notre maman, ils sont là. Notre daddy et notre maman, ils sont là. Nos parents sont là. Nos parents sont là. Nos parents sont
nos parents sont là. Nos parents sont là. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire, quelle gloire. Célébrez Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore faire une dernière fois? Est-ce qu'on peut acclamer nos parents? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez senti aussi avec moi. On dirait que l'atmosphère vient de changer. Et je sais que par leur présence, nous allons vivre leur Dieu dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Nous acclamons encore une fois le Seigneur. Merci nos parents. Merci. Alors, ils sont là. Nous allons continuer avec notre programme. Oui, c'est ça. Nous continuons avec notre programme. Nous continuons encore avec la louange et l'adoration. Nous sommes dans la joie que notre Père soit déjà là. Comme la Bible le dit, que nous devons le recevoir avec double honneur parce que c'est lui qui nous nourrit de cette nourriture spirituelle. Alors, pour continuer, nous invitons Asafa Kalebuka pour la gloire du Seigneur. Pendant qu'elles avancent, nous les célébrons aussi, nous acclamons le Seigneur. Vous qui n'avez pas encore dansé, vous pouvez profiter pour danser cette fois. Amen. Mine misinyale kama maungo yako iko fragile usicheze sana. Kwa blo tavunjika njuba mama banachezaka sana. Majilo akumuchima abana bamulao bakombaza kombalola. Kantanda patupuna shandowe. Pajiko ipolone ibiso. Pajiko ipolone ibiso. Pajiko ipolone ibiso. Pajiko ipolone ibiso. Jalelondo we na chama susu yo atata. Jalelondo we na chama susu yo atata. Najilana koka, najilana koka, ayehova, najilana koka, ibara ya bulanda, najilana koka, ayehova, ibara ya bulanda, najilana koka, ya oza wapi, ayehova, ibara ya bulanda, najilana koka, natikala zena yo. Ayehova,
jila nakoka. Vulugeko, vulugeko, Yehova. Vulugeko, vulugeko, Yehova. Vulugeko, vulugeko, Yehova. Atata wa mulwe. Atata wa mulwe. Vulugeko, Yehova yo. Vulugeko, vulugeko, nukumbuke kwa Yesu. Vulugeko, vulugeko, Yehova. Bine najila nakoka, najila nakoka, najila nakoka, najila nakoka, najila nakoka, najila nakoka. Yalaza wapio, Yehova. Ikono ya mulanda najila nakoka. Natikala sena yo Yehova. Ikono ya mulanda najila nakoka. oh najila nakoka, Yehova. najila nakoka, Ikono ya mulanda najila nakoka. najila nakoka, Yehova. najila nakoka, Ikono ya mulanda najila nakoka. najila nakoka, Yehova. najila nakoka. Ikono ya mulanda najila nakoka. Vulugeko, vulugeko, Yehova. Vulugeko, vulugeko, Yehova. Vulugeko, vulugeko, Yehova. Atata wa mulwe. Vulugeko, Yehova. Vulugeko, nikumbuke kwa Yesu. Au nikumbuke Baba. Unikumbuke Yawe. Unikumbuke Yesu. Yehova. Yehova. Najila nakoka. Ikono ya mulanda najila nakoka. Najila nakoka. Yehova. Najila nakoka. Ikono ya mulanda najila nakoka. Yehova. Ikono ya mulanda najila nakoka. Natikala sena yo Yehova. Ikono ya mulanda najila nakoka. Yehova. Ikono ya mulanda najila nakoka. Joke na kinyuma Mona nigile nigilo Satana Joke na kinyuma Mona nigile nigilo Satana Joke na kinyuma Mona nigile nigilo Satana Joke na kinyuma Mona nigile nigilo Tambo Tambo waina Tambo yo Tambo yo Tambo Waimana kumori tambo Tambo Waimana kumekele Tata
Accélérez, accélérez, monte encore. En ligne, au niveau de la danse. Au niveau de la danse. Nous célébrons 21e anniversaire de Morija. Avancez. En ligne. Monte encore. Le Dieu de Morija. Le Dieu de Bethel, jour pour jour, est en action. Jour pour jour, est en action. Jour pour jour, est en action. On y va. On y va. On y va. Awa tous les hommes. Awa tous les hommes. Il y a un bilan. Awa tout Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Nous continuons avec nos frères de canot vocal pour la gloire du Seigneur. Il y a aussi une sœur, hein? Ah, donc, j'ai dit carrément canot vocal. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils avancent? Bobe konanza na dance mala moya bani tushejesha po banaluria. Jésus.
Calvale, Calvale, tumbayo mimomba, malwa o amwe, kufwijija, japo Calvale, Calvale, Calvale. Calvale, 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 Bahari njo tusha kutoka na we Yesu, tutaviachia nini Mungu, tutazeka na weye. Bahari njo tusha kutoka na weye, tutaviachia nini Mungu, tutazeka. Kule tunatoka Jombari, bahari njo tusha kutoka na weye, tutaviachia nini Mungu, tutazeka na weye. Kule tunatoka Jombari, bahari njo tusha kutoka na weye, tutaviachia nini Mungu, tutazeka na weye. Tulianzaka tuku watoto, leo tunakomea na kukomea Mungu, tutaviachia nini shie, tutazeka na weye. Tulianzaka mubashi ya tigo, leo tunakuya na balkon kwetu shi, tutaviachia nini shie, tutazeka na kule weye. tunatoka bahari njo tusha kutoka na weye, tutaviachia nini Mungu, tutazeka na weye. kule tunatoka Jombari, bahari njo tusha kutoka na weye, tutaviachia nini Mungu, tutazeka na weye. Shikia
tulianzaka mumanguo ya kulomba, leo unaanza kuza yako papa wangu, utaviachia nini Mungu? Ulianzaka mukilato cha kukuvuria, leo unaanza kuza chako, utaviachia nini wewe? Akule tunatoka Jombari, kule tunatoka Jombari, Ski jina lako lizidiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike kama mbingu. Kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea. Usitoshe kushinda na vishawishi, lakini utuokoe kwa mambo katika maovu. Amen, 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 hallelujah, amen, 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 hallelujah. Turiamini Mungu wa mubyondo na mumangoma, turiamini Mungu wa mikwaso ya manjanja shiye, turiamini Mungu wa kumomoricha kubete, atutacha Mungu atabina kwaje. Oh, turiamini Mungu, turiamini Mungu wa mubyondo na mumangoma, shiye turiamini Mungu wa mikwaso ya manjanja, turiamini Mungu wa milima ya mudakwa, atutacha Mungu atabina kwaje. Atukutoke na Mungu mu mikro ubye mu bafle, turitoka na Mungu mukorasi ya mikono shiaba. Turiamini Mungu wa kumomoricha kubete, atutacha Mungu atabina kwaje. Wimbaji wa leo kunakuwa paka wako kiransi, asaba banayo kuimba ababa iwe kuimba meshi. Turiamini Mungu wa mumimbo ya ukovu, atutacha Mungu atabi uzimani na moyoni taimba. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Uzimani na moyo nitaimba, kweli aliyeingia ni hakika. Oh, kweli na shiba, haleluya. Na matsoa mbingu mimulimo, Jésus, on te sommes reconnaissant pour tout ce que tu as fait, et sois nos actions des gars. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ah,
Gloire au Seigneur. Shia baba tetupika kumwisho. Bate tushirikia, basha nija kutushirikia juu tuna bakata. Muturumie ko sana, tuko na courir derrière temps. Alléluia. Amen. Yes. Quelle belle célébration. Nous allons passer à autre chose puisque nous gagnons le temps. Nous allons passer au temps de témoignage pour la gloire de Dieu. Nous continuons à célébrer Dieu. C'est une fête, hein? Yes. C'est un culte qui n'est pas vraiment un culte normal. On célèbre quand même les vingtaines. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur des Seigneurs? Yes. Est-ce qu'on peut encore faire des joyeux anniversaire? Yes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parce que nous allons suivre, vous allez comprendre que notre Dieu, le Dieu de notre Père, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Je ne vais pas beaucoup parler, mais vous allez suivre avec nous et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vraiment, nous allons être attentifs parce que ce sont des bons moments de témoignage qui nous fortifient tous pour la continuité de notre vie chrétienne. Il est important de bien suivre parce que nous avons la foi. Le Dieu qui agit avec ceux-là qui sont en train de témoigner aujourd'hui, c'est le même Dieu qui va agir encore dans nos vies. Amen. Amen. Hapa ilikuwa ni mwane ya 2018 nilifishaka Bwana mwesha seti nafisha Bwana mwangu mulikuwa muewa bora nafanya instrument deuxième semaine na ya kwetu kwa kutemwanye bunene bwa Mungu kula nanitendea hapa misa hapa ilikuwa ni mwane ya 2018 nilifishaka Bwana mwesha seti nafisha Bwana mwangu mulikuwa muewa bora nafanya instrument deuxième semaine narudia kwetu Mungu kalebuka nafika mwetu mkalebuka kwa na mlo kwangu moya ananiambia semi ifwashi peko kanisa moyo ile unapendaka ya maministeri ile unapendaka beko naomba leo beko na kitu mpaka hapa tunafika fatu twende ko tu dar makombe mina nafika pa kanisa ilikuwa ni mkongo ya ancien tuko kwa kanisa mina fika pale ya berger kwa bien karibu mama mina karibia nasema excusez juba mama beko na reunion mumisa tutasumbulia talo nje na sasa kuna problem tunekala nje na mwambie na sapana na kwa consulter Mungu wenu mbele tu birifisha Bwana banafanya semaine hiyo deuxième semaine assez ça va unexpliquer mbele biripita je ninaanza kumexpliquer vile scène repita mina muexpliquer tunafika mwisho pale minesha mambo yangu ananiambia sema okay ça va hapa kuna niexpliquer mambo ni Mungu ananiambia huku tuna mpemba yapo shona sasa huku mambo ya bafu nini nishione ile Mungu wangu ananiambia sema na mpemba yako anakurekomande kesho uanze misa unaonesha mlo kwa mwana fashion unanipeleka très bien hakuna profesi ile ilitoka sema barikuachia Mungu bien na mpemba yangu akukwe profesi ya bafu haina mimi ananirekomande kesho nianze misa kesho nianze misa dimanche mina kwa misa mina ngara culte vile ilipita mais parole ili me convaincre parole tu ile barubiraka ile shiku ilikuwa ni mie ili ni convaincre mina rudia tena kwetu mina bambia nasema mais ile misa
inanifurahisha ku parole na kitu tu vile kunenda njo maeglise ile minapendaka. Mimi naendesha 1 mois njo minaanza misa. Siku ya kwanza ilikuwa ni siku kulikuwa reunion ya bamama, kisha na repetition ya basafa na ile priere ya baragumu. Mimi naingia mu repetition ya safa mère, kisha après culte ya bamama, kisha après priere ya baragumu. Binapita bien. Njo mimi narudia, mimi naonesha yule alinileta alinievangelizaka pamoja na mwenye na mama Efrazi. Nasema bon, vile mimi naasiste pale ni bien, mais caractère yangu iko très difficile. Bitakuya jasima pana, Mungu atakusaidia. Tunasema bon, njo mimi natangura kuonesha wewe wenyewe mlinipeleka muvile mimi naenda kuona pale na mie lwangu nuna caractère ya brutal juu mambo pale mimi paka pale mishi tachunga conseil tafuata après. Kisha 2 nangaria caractère ya kwetu pale mimi narudia caractère ya kwetu c'était très compliqué na mie ilikuwa compliqué sana na vile nilikuta kwetu mimi shindwa kusiporter mambo mengine mimi naanza kuagir na mule mkuagir kwangu donc atukupatane ma caractère. Un jour mimi nalamuka kwa tu debandage moya tunakosana na mama, mimi nasema ta mimi natoka efe ya kutoka shikukwe na kintu rien zero, shina franc shina nini shina na pa kuanzia shina ndani pa kichwa shukwe na mimi natoka tu mkutoka mimi na bintu wangu mimi nenda kuya kwa mama Efrazi, mimi na cha bintu wangu kule j'ai beaucoup souffert pale akirinisha. Mimi nawaza nirudie kule nilitoka, sina 1 franc ya kusema nisi kuripa niende kule nilitoka, mimi nashindwa. Mimi nikala titre wana misa ma 16h misa inaanza, tunaingia mu misa. Après misa mimi nabakia na berger anamuta mama Adele, tunekala mimi namuonesha, anasema pas question huko narudia wa arranger. Mimi nasema bana, mu programu yangu mimi nishakutoka, mimi sitarudia, nitalala hata mkanisa. Berger anapika marto chini mkanisa, hamuna chambre coucher ya bantu. Rudia ukaarranger, mimi nasema mimi nitaarranger. Mais pour le moment kurudia kwetu hapana. Ananyanchikia papier. Pa ile papier parkuya mecho ya muntu ya munene, mashikio ya murefu, kinywa kinabamba. Jo ananipa ile papier, aseme il fallait kuye hivi. Na mimi namwambia, nasema papa, kutonona mecho, kushikia, me kinywa, wewe nyombe. Kinywa partout pale mimi napitaka kinywa. Nishiwezake kusema wa hivi tabia hivi nashindwa. Nika mimi unasema voix na pandaka, mimi nashindwa. Asema hapana, utaweza. Mungu alikuleta pa hii kanisa mikulu yangu. Kule wewe kuna waza, je ne pense pas utakawa mama. Kama utafanya bubishi ya wewe kurudia kule ulitoka au utakawa. Mais shukuru fika hapa wa kwanza. Unafika hapa shukuru ya kwanza. Ni Mungu aliniinformea kusema utekana kumikulu yangu njoo utabarikiwa. Nase papa, kumikulu yako utabarikiwa, mimi nashindwa. Karakteri yangu mimi nashindwa. Mimi kongola makuta. Mkongolele makuta. Pale mimi naikongolele makuta, mimi napata nyumba moya mwaka huyu aka. Mimi napata nyumba moya. Ile ni nyumba. Kwa mishu yo mfransa vile wanasema utanirumia njoo materne. Watu wanasema ni peacock, kama ni peacock, kama ni peacock, vitu vile vile. Mimi namuona berger. Berger ananiuliza makuta napata wapi, nasema ni Kongola. Berger ananirusha ile makuta. Namwambia berger, nasema hapana, nifashi kani. Berger anatoka na frère Jedo. Pea sonam. Anapika malombi moya, wanasema huyu mama mwenye nyumba ashifue 5 mois. Cho maombi ya berger Pierre. Ashifanye 5 mois mwenye nyumba. Sino ukunite. Au kunite na buyana bonekana. Wale wanatoka baneni na imita. Mishimika zina misha vitu yangu. Natosha vitu yangu. Ambra naomba kukulumba. Mina kwa mina ingisha vitu yangu. Naomba kukulumba. Mina mlita mama tunekana. Sasa mama tunakita kwa arrange. Kwa karakter yangu.
mamangu ashukatale anaita unisamee. Mungu anashuka pale tumekana. Ninasema hapa minaimita bishimita zetu anze mwanzo amrafu ninalomba kwa kuluma. Ninalomba kwa kuluma vyote vile tumepita. Nilisema vile vinaanza kuzundisha karakteri yangu. Ninalomba atanita unisamee. Nasema merci beaucoup. Tunakusamee jo vile watoto yangu. Ninakuwa na témoignage munene. Huyu Mungu apaifu ashi ni Mungu mzima. Ni Mungu mzima aneka frère. Mule karakteri yangu sikwake kuna uweza. Mais pour le moment, Mungu atanita tu. Ninekala tunasumuria na leo mkizazi. Nipaka kuniona mbele, ninakuwa na témoignage munene. Vile bari ni consideraka. Bafashi minafika, bantu banazambalala. Bafashi minafika, bintu binachanje. Mais pour le moment, hapa ni kuna témoigner. Hapa na mimi nakuwa na valeur moya. Kama mambo yanafika, abayanyona mambo ila yakwa bien. Nipaka kuniona mbele, mimi naleta maidea yangu, nienda bien. Mungu pale nipenda kutémoigner. Huyu Mungu ananifanya 6 mois ikone yake. Ananitosha pale ile fasha ina sasa nitafuta nyumba. Nilikuwa tu mwenye kuikala. Nasikia tu mdomo wangu mwana nita. Dada kuya, mimi nakuya. Mimi nasikia pale ile fasha sasa nyumba yoyi. Na ile fasha umekana pana bien. Nyumba yoyo itakupendeza. Avance anapeleka, anaanza na kuripa. Analipa kwa pendant 2 mois, 3 mois. Le Dieu de Bethel ananifanya neema. Le Dieu de Bethel ana restauré maisha yangu. Le Dieu de Bethel ana réparé. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Yes. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour un Dieu vivant? Amen. Celui qui transforme les vies. Amen. Celui qui transforme les caractères. Amen. Yes. J'ai aimé son introduction. Elle dit, d'abord nous bénissons les sœurs évangélistes. Parce qu'il y a des gens qui l'ont évangélisée pour qu'elle puisse venir ici. Et une deuxième chose, elle dit, lorsqu'elle arrive, la chose qui l'a marquée, c'est la parole. Amen. Et cette parole, c'est cette vérité qu'il a affranchie parce qu'elle a été libérée par la suite par son tempérament brutal. Elle-même déclare, ça ne va pas aller. Mais il y a un Dieu, la parole l'a transformée, l'a taillée. Et aujourd'hui, elle devient une personne qu'on cherche dans les réunions et tout comme elle vient de l'expliquer. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur énormément. Seconde chose que j'ai retenue, c'est que nous avons toujours reçu un enseignement de notre Père par rapport aux familles. Nous avons reçu un enseignement d'harmonie, d'unité, de réconciliation. Depuis que nous sommes à Moridja, jamais je n'ai vu notre papa encourager la division. Et je crois que le berger a fait pareil avec maman Isabelle en lui demandant de se réconcilier avec les membres de sa famille. C'est très important. Gardons l'unité dans nos familles. Amen. Amen. Une chose de plus, c'est qu'au travers de la parole qu'elle a entendue, vous savez, après elle dit que j'ai changé. Une chose, c'est parce qu'elle s'est laissée affranchir par la parole. Vous savez, lorsque nous entendons la parole, soyons ces terres fertiles qui vont laisser cette parole croître en nous. La vérité, c'est que nous entendons tous, mais est-ce que nous recevons ce que nous entendons? Au-delà d'entendre avec nos oreilles, nous devons aussi emmagasiner ça dans nos cœurs. Il faut c'est alors que vous verrez cette parole agir dans nos vies. Amen. Et une chose qui est vraie, notre maman est là. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Peut-être elle est là. C'est un témoignage vivant. C'est vraiment un témoignage vivant. Alléluia. La parole qu'elle a entendue du berger Pierre vient de notre daddy. Alléluia. C'est que quand vous êtes à ses côtés, vous êtes aussi en train d'être transmis par la parole, la sagesse qui est en lui. Il est sagesse, il t'a permettre de sortir. Jo kwa maana tunapasha kujambatanisha tena kabisa kabisa kabisa. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur et on passe aussi à un autre témoignage. Yes.
jina kwa kutemanyeko mkubwa wa Mungu. Hapa mnanyona uko mtu milipita kama kariere milipita kutaka barafiki kama ile yake nayo nyumba na wale barafiki wanaanza maka utachokia wakutumika bien so kwamba bange vile vyote wake milipita kama waka moya ship parce kariere unazofanya ni ship. Sasa tunafaa utatumika de 21 ushiku moya ina ingia mkaji na kubeba bateri yangu kasaji kaka dogo ya 25 kadogo nazo moja na bateri ya 20 minapanda yulu fika pale yulu ile shionaka na salufu wa maisha yangu ninakuwa kutoka pale yulu nisha na kasaji kwa bateri kwanza pale yulu ninakuwa kuanguka unyangukia mpaka mshimu yule eresima mama ule Mungu minapenda mwenye anakuwa msombe dona yako mjiji natoka mmuchi moya inakia mkolo wale na ni mkolo mina kwa mpepo na mtu mmoja yule anataka ile bassin asirikwaga ni bassin ya fraud kwa plus de 500 jeunes vamikule donc il faut unakufa na famille wako Mungu ananiponesha kariere wananitosha mule nani mshimu kule kumjiji wananitosha barabara ya sasa unayua kile kinakuponesha ni Mungu. Mungu anakuponesha shikane wendo mpigie alors wewe kutoka hapa na ushauri yake mkariere fale tu wendo mpigie Mungu. Bon, toka kule ile kariere ilikuwa ni ya Paluisha. Ninatoka Paluisha mimi mwetu. Nilifanyaka 2 mois nishakuikala tu kwetu. Tupanzo pendana mambo ya Mungu parce que entourage le nayo il faut fanye mambo ya Mungu. Ninafanya plus de 2 mois nishakuikala tu niko paka na dilema maisha ile kama Ninekala tu Mungu anakuwa anamsemezea petit frère wangu kadeti wetu anamsemezea sana ule mshimwache kale kumba ndio anaanza kunisorse kwenda kanisa nasema sasa ni mambo ya Mungu kwa chaka anza kwenda kanisa na Mungu anakuwa kusaidia na certain lundi ananyambia kuko programu ya barabara kuu twende wanzo kupata ile mapriere mais Mungu ananirapelea sasa walikwambia sasa wewe Mungu mina la sasa wewe mwenyewe umetangulia siku michanye vitani kwa kwanza mtakuja na sasa mpaka leo tuanze kwenda na mimi kuingia kanisa kupata maombi ile tunafuata anatangulia anafika na ukanisa barabara nisha kuikala munyumba sauti na kuti na mpaka unamuti wanzo kufikia Mungu fuate cha kwenda mina msona sasa wala alisema kanisa ni iko na mimi fuate hapana panda katika ya kufika kwa safari ninafika kwa safari na ingie Kongo ya Papansi kanisa ndiye hata hii tunabariki ile siku ilikuwa ni siku nene mimi ile siku ya maombi ile mimi mwenyewe nimesikia maombi ninasema sasa hii ni maombi ya kweli tunafika kwa nyumba mimi sasa nishibuka tena
munaendaka kwa programu yenu ya kanisa, ananipatia mercredi na vendredi na dimanche. Mercredi mimi nakuwa kiasi ya papa shipashi baraka na shunjo shimata hata mimi napata kanisa kuingia. Meno minaanza kuingia kanisa vile waliniambia parce que ule mzee yako leo kagera za nimtumikie Mungu wewe parce que mimi naangalia yafanya je kanisa nyanza kuingia shiuwe nipa kwanzia ndio mimi naanza kuingia moto barabara DG ananiambia sasa papa leo kumbia Mungu nasema Mungu shiwe na kwanzia hivi ni njia imbaka kuanzia wapi sasa mpaka umwambie Mungu namwambia sasa sitaweza sasa wewe ndio muone papa ninamwona papa ninapenda kumikia Mungu shiwe na kwanzia sasa piga magoti nilipiga magoti papa ananiombea kunyombea repetition mimi naanza kwenda repetition deja ananiambia mwanzo kupima mbele sopo kupime vile sopo nasema sasa abibambe upime mbele basi ukushikia anasema kupime basi ninapenda sasa papa leo anze kupima basi sasa bila sana kupime hivi vrai Meo sema hapana atumikie Mungu hii sauti hii ni zawadi alipatiaka na kuingia kwa mbetel neema yangu na nina Mungu alipeleka paka na mie niingie kwa kanisa na mimi nitamkia basi haina sana Mungu ataniforce kumikia Mungu inabakia paka ile Yesu Mungu aliniambia kwa wende unikiki na mimi nitamkia Mungu sitachoka haisa mambo ya kuforce hasa naomba itakuwa ni ile nitamkia paka Aske kile Mungu anafanya kanisa na maisha yangu hapana bai kanisa sauti basi anakuwa ni shanje muvyote vile miaka na dunia umania ya kimwili kupitia hii sauti Mungu papa anatupatia iko paka na nishanje iko Mungu anaanza miaka ni Mungu mwisho nani nikimwambia kishiriki basi mimi kwa kushirika erezma kupitia sauti ya papa na kupitia maombi ya papa na kule ndani nani na kule kineshia niko yaka na hoja na kwenda kwa sasa hivi anaenda ndoa yake akisha ndoa yake basi kishindani kichotaka atakuwa piga bibi ne sasa vile Mungu wa huruma maombi ya papa na vile mimi ya ndoa yangu shia kutolata kubamba mama leo maomba sasa ike kishilani kiaka kwa mwanzo alifanya matamo huyu mpaka nitamkanda mkono hapana Mungu ananitia na hivi alete Mungu hapa kanisa hapa ni mshima na mimi mwenyewe leo mpaka na chunga nyumba yangu yote vile bila kugusa hata kama mimi na manjeje Mungu mpaka naendelea na kuwezesha na shukrani zake nyingi maisha yangu na ndoa yangu yote ninaomba na Mungu mpaka ananipatia kwa maana mimi namshukuru na mimi nabariki ndogo yangu kwa ile sauti yake sana kuingia kanisa ile shirika sawa amen na binda mwenyewe kwa Mungu basi nyumba yangu wa kwanza kwa madari kupitia maombi ya papa kupitia vile anatuombea antuka mama uwezo yote na maisha yetu na mimi nashukuru sana na Mungu amewe sifa Amen. Gloire au Seigneur. Yes. Amen. Amen. Waouh. Maman Léontine est sauvée par la grâce de Dieu. Elle aurait dû avoir un mari mais par la grâce du Seigneur, par la parole de Dieu qui transforme encore une fois, notre frère a été encore transformé. La colère est partie et grâce à cela,
leur mariage, leur union évolue très bien. Nous bénissons le Seigneur. Ce que j'aimerais encore retenir aujourd'hui, c'est que nous avons un Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Dieu a permis que là où il travaillait, a pas tel incident. Mais Mungu en a permettre au travers il est incident. Dieu a mouillé. Dieu il est le maître de toutes choses. Le malheur, il n'hésite qu'à atteindre le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, il va atteindre, mon va vous permettre à Koufou. Parce que il faut agir pour que le Seigneur l'appelle à son œuvre. Yes. Et nous bénissons le Seigneur qui a tous les moyens, qui a toutes les circonstances, tous les événements possibles pour atteindre son objectif. Nous bénissons encore les sœurs évangélistes. Nous n'allons pas nous fatiguer. Celles qui font à ce que... Aujourd'hui encore, nous avons le frère Alain au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur énormément. Amen. Nous bénissons aussi le Dieu qui guérit, qui a guéri. Il a parlé de son enfant qui a été guéri par la main du Seigneur. C'est une bonne chose pour nous. Amen. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Nous devons toujours insister. Anasema kintu kimoya barianza paka kumukumbusha shukuye ko kukanisa. Aina mala ya kwanza njo na riske kuconvaincre muntu. Il faut insister, umoneshe ya kwanza, ya pili, ya tatu oshichoke. Ikule kuinsister kwako ni semence uku na sememu wake itamufikisha siku moya atakumbuke ile sauti na ataluria munjina ya Yesu. Amen. Alors nous devons toujours rappeler aux autres qu'ils ont besoin de Jésus. Et une chose ile tunekalaka nayo, shi tunonaka sema Yesu alikuya bazuri hapana. Yesu alikuya ni bantu babaya. Lui, il était dans un état ya mubaya, il n'était pas chrétien, alikuwa mupagano, raza kufuta ntumbako, bange, mais malgré ça, nduku yake aliinsisté kuya kukumisa. Et finalement, aujourd'hui, nous avons un serviteur de Dieu. C'est la première des choses. La deuxième des choses que je voulais dire, anasema kintu kimoya, hakuna muntu le atamuarete kumutumikia Mungu. On voit quelqu'un de mature. Ule muntu baronesha leo kuya kumisa anakuya kumisa, mais après anaanza kuya kumisa parce qu'ana comprendre bénéfice ya kanisa. Kama shibo te tunafika mu niveau ku comprendre bénéfice ya kuya kukanisa itakuya kintu kizuri. Alors tushikuye bale bantu batanza para kuforcer kila shiku usha deja kujua njia, unajua kanisa na produire nini mu maisha yako, alors persévérer jusqu'à ce que utafinir mkono ya Mungu. Kintu kia tatu napenda kusema, avant que Mungu abariki atajirassurer que baraka atefikisha kwa muntu wa bien. Ule muntu ashita labisha ile baraka. C'est comme ça que muriona Mungu anaanza mbele kumutransformer, anatosha mbele bile biote jusqu'à ce qu'on a finir anejimarier, aina muntu akupika bwana ke bibi yako kwa pit baba. Mama Leontine shimama ko tukuone. Mama Leontine ye uleske tunezi kupikia kwa Mungu mikono. Hallelujah. Mungu alijirassurer que nduku Alain akuye bwana wa bien avant amuingishe mubukweri. Alors atawe mwenyewe kama Mungu eko na mapromesse yako, ile mapromesse avant ijirealize, atejirendre mbele compte que kama roho yako mbele inaeneana. Njo kwa maana unapasha kujambatana tena kusauti ya Mungu, ile itakutransformer na itafikisha baraka ya Mungu mu maisha yako. Kintu kia mwisho mimi napenda kusema ashikujue kuimba. Mais anakuya kumona berger na maombea na ananza kuimba. Ni don ile